देखुं एपटे आम सटर खोलिक देखुं कौन कह तुम कि कहार अच्छे तुम ये जोर कौच जोर शुभ ना जोर कह ना कलम सागर टेस्ट कंचा लगा। हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने गोटे सुंदर ब्लॉग को आपको वेलकम। सो आज फे स्टार्ट हो मामू घर ब्लॉग एपटे भाउज आमर कौन कर मुझे देखा एपटे आमर सका सका पनीपरिया काटुच्च भाउज राणी सका सका कलम शाग कौट जोगाड़ कर पखाड़ बाड़ाई चलती रेडी गोटे पनीपरिया चलती कटा गाधुआ लंच टाइम के पोखरा पची वर्षा जमी हो ओके आप जल्दी जल्दी शाग भाजी दिंतु पखाल खाइबा सांग मैंने देखो गोटे कथा माने घर घरणी मैंने जो टाइम न हुए माने टीवी देखापी यही प्लानिंग चल था फोन थोड़ी दिखती देखी था ना कौन भल सिस्टम चालू 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 जुआड़े तो चलती दीटा कम टीवी पाक कहीं जीव हम दौड़ 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 कौ फ्रिज टा अरे फ्रिज टा लगा उठे केतरा नेमी कंटा फा रेडी कर जल्दी एपटे आमर माई काठ सुखाऊँ कहीं बाघर जथा शीघ्र भाई बाघर हम से काठ चलती कहीं एमरजेंसी काठ दिखंड रखाई अरे तो गैस एरा गैस हम खाली हाँ आम बेस बड़ जेहेतु आम बड़ आसी सब बंधु बांधव बहुत अच्छा तू कौन कौच कह आर्यन कौन कौ तू कह कौन कौन कौच हाँ एक्चुअली आमर हूँ बहुत बड़ हूँ बंधु बांधव जब सब आसवे 30-40 जन तो गैस मेंटेन करहबनी माई कह कथा से काठटी एमरजेंसी रखाई और वर्षा भी होची वर्षा है माने होची माने भेदी जाइए टे सुखा हो वर्षार भी भरोसा ना केत होत छाड़ू और चलो ए सुखा चलो काठ सुखा चलो तू से हेल्प कर बापा बाहर टी हेल्प कर गॉड देखु तो सी के काठ बोई नहीं जाऊँगी आहा बापा बाहर डांस कर सी ना कौन तू कौन कह जा सानवी आई आई क्या आमर खेलुंट कौन गाड़ी चलाऊच आउ कौन कर कौन टीपी कौन खोली हेन टीपी खोली हेन ये देखना खोलदे असला ना ये लगे ये कु कु कर कु कु करदेला सानवी ये आस आस आसले टे आस कहीदे सांग मैंने तुम तो गली पड़ी गाड़ी शुण पलैला निखोज होगा साइकेल चल आस मो पाक तुम आस टे स्टांड टाक मार ना
ଆସ ଆସ ଭାଜି ସାରିଲ ନା ଶାଗ? ପପୁ 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 ଖାଇବନି କି? ପପୁ ଖାଇବନି କି? ବ୍ରସିଂ ଆସୁ ଖାଇବ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦିନ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି ହଉ ଆସୁ ଆସୁ ଶାଗ ଥଣ୍ଡା ଚଳିବ ନା ନା ଗାଡି ନୁହେଁ ଝିଅ ତା ଗାଡି ନେ ତୁ ଏଇଠିକି କଣ ତୁ କଟିକି ଆଇଠିକି ସାନଭି କଣ ତମ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି? ଆମ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଙ୍କା ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ହବ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନାଲି ନାଲି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଲଙ୍କାରେ ନାଲି ନାଲି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲଙ୍କା ହବ ବାକି ଦି ଚାରିଟା ମାନେ ହେଉଛି ମରିଗଲା ଫୁଲ ଗଛ ମରିଯାଇଛି ଏଇଟା ନୂଆ ଲଗାଯିବ। ଏପଟରେ ଆମର ସଟର ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ ଆମର ସଟର ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହିବ ତମେ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ତମେ ଏତେ ଜୋର କହୁଛ ଏତେ ଜୋର ଆଉ ଶୁଭିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଜୋର କହିବ ନା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କଣ ଚାଲିଛି ରେ କଣ କବାଟ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛ? ପୋଟଳ କଣ କରିବ ମସଲା ଫସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିବ ନା ମସଲା ଦେଇକି କରିବ ନା ସବୁଠୁ ଏଇଟା ବେଟର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକେଇ ତରକାରୀ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାବୁ ଭାତ ଖାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଭାତ ପଳା ଆସିଛି ଶାଗ ପଳା ଆସିଛି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭଜା ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ରୁଟି ରୁଟି ସରିଲେ ଫେର ପଖାଳ ସେ ମାଡ଼ କରିବେ ନା କଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ କଳମ ଶାଗର ଟେଷ୍ଟ ତା ସହିତ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଖାଳ ଦୁଇଟା ପେଟରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଦିନ ମାତ୍ରେ କିଛି ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ଖାଇବ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପୁରା ଡନ୍ ସବୁ ଫିନିଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପାଣି କୋଇଲ କାହିଁକିନା ଆମ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରର ହେଉଛି ପାର୍ଟ କିଛି ଆସିବ ସେପଟେ ଆମ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉଛି ପାର୍ଟ କିଛି ଆସିବ ଭାଇ ତାର ସାଇଡ୍ କରି ଗାଡ଼ି ଆଇଲା ଆମେ ଚାଲୁ ଦି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଣି କୋଇଲରେ କେମିତି କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ପାର୍ଟସ ଆଣୁଛୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ କିଣାକୁଣି ଚାଲିଛି। Oh my God! ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି କୋଇଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟସ ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବେରିଙ୍ଗର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଓଲ୍ଡିଂ ମାରା ଚାଲିଛି ଏବେ ଭାଇ ଆମର ଓଲ୍ଡିଂ ମାରିଛନ୍ତି।
ମାନେ ପାଣି କହିଲୁ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କାହିଁକିନା ପାଣି କହିଲେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିଲୁ କାହିଁକି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏପଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହେଉଛି ମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିଲୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି କାମଟା ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଫେର ଖସିକି ପଳେଇଲେ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ 100ରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସୁଛୁ 100ରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସୁଛୁ ଜଲ୍ଦି କାମଟା ହେଇଯିବ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଚକ ମାରୁଛୁ ନଟିଆ ଆମର ଏପଟେ କ'ଣ କରୁଛୁ हाँ कौन देखु कौन ट्रैक्टर देखु ट्रैक्टर देखु गोटे को हेलो सांग मान कहीदे झोटे को केमती अच्छा आपण आपण मैंने केमती अच्छा भल अच्छा आपण मैंने बापा चैनल बापा काका चैनल सब्सक्राइब करेंगे टे झोर कहूनु झोर को काका चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे टे शेयर करेंगे बाय बाय अमेजिंग पानी कहलु एत जिनस आसला रेडी हाँपाई गाड़ी ये सब पार्ट सब आसची कौन करिया मा आम तो पढ़ाई ये मिस्त्री तार भागी से टुंगुरु आम कौन देखुं कौन देखु टुंगुरु कौन देखु हाई करदे हाई टे करदे हालो हाई टे करदे हालो हाई एवं आम दी भाई बाहरलु कार्ड बांटिया भाईर कार्ड कहीं बहुत शीघ्र भाईर म्यारेज आसची सब कम सब ये शीघ्र सर भाई आमर हसुँच मीडिया भाई आमर जी कार्ड पूरा बांटिया संध्या है बहुत लेट है कहीं आज पूरा हूँ गाड़ी पार्ट्स आनिकी आनिकी पूरा थकी गलुणु बांटी मुटाई गाँ पाखापाखि जी रहा मैंने तार फ्रेंड हूँ रिलेटिव अच्छी मैंने हूँ देवाई कार्ड सो कार्ड दे देगी आसबू बर्तमान आमर बड़ भाई माने मैरेज ड्रेस आसी रिसेप्शन ड्रेस जो सान भाई आम पिंधिकी आगे माने हूँ मारा कर सारे झील छोटा देखा पूरा ओके एक्चुअली बर ड्रेसटा आम यहाँ चॉइस करके भाई आम आनी केमी लगुच निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे भल भाई मोर पूरा रेडी पूरा रेडी सावधान अटेंशन पूरा कहीं ठिया सार आसुँच कलेक्टर सार आसुँच कलेक्टर सार आसुँच इंटरव्यू देवाई सार गेट पाखे ठिया डाकिए भीतर जी टाइट हो टाइट फिटिंग पूरा तो कौन हूँ हाँ 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 धोती तो पिंधे ही पड़े डांस कर ओके पूरा ब्यूटीफुल तमे तो बाहा हो तमे हाँ आमे धोती खंडे पिंधे जिमु डांस करिमु धोती खंडे पिंधे जिमु डांस करिमु दे 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 मालू हां दे कहि दे टिके लाइक टिके कमेंट सब्सक्राइब कर दिए ना चैनल में ना रहू ना के अपू विशाल अपू ब्लॉग टुडे शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फोटो
କ'ଣ କହିଲି ଫଟୋ ନେବି? ତମେ ତ ବାହା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ତାର ପିନ୍ଧିନି, ତମେ ପିନ୍ଧି ଯେଉଁ ମାରା କରିସାରିଲଣି ଗଲା ସବୁ ତ ମାରା କରିଦେଲ ତମେ। ଏଇ ଫଟୋ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଜି, ଫଟୋ ପିନ୍ଧେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି, ପୁଲିସ ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି।